Mi je i zadovoljstvo da sve pozdravim ispred Poljoprivrednog fakulteta na kojem se danas održava Međunarodno stručni skup kojeg organizira firma SANO, a između ostalih evo i naš fakultet je tu dio organizacije. Današnja tema koju ćemo obraditi na ovom stručnom skupu zove se povećanje produktivnosti u proizvodnji mlijeka primjenom suvremene hranidbe, menadžmenta i rane dijagnostike bolesti. Vidimo da su, znači ovdje u pitanju krave, naš sektor koji očito nije baš u najboljoj situaciji, pa se nadamo da će između ostalog i ovakva jedna današnja radionica, ovakav jedan skup i druženje pomoći kako bi malo pogurali to naše govedarstvo koje očito je zastalo i kojim treba određeni vjetar u leđa. Na početku ovog današnjeg druženja ja bih pozvao našeg ovdje domaćina, našeg dekana, profesora Vladu Guberca, da se obrati ovom skupu i da pozdravi sve prisutne. Thank you very much. Dear colleagues, ladies and gentlemen, at the beginning of this workshop, I wish to send many greetings to our guests from USA. We have had good conversation during last coffee at the faculty, and I believe, I'm sure that we will be able to make good collaboration in the future. Ne moram dalje na engleskom, Ani se ne moraš prevoditi, mi smo se ispričali. U ime profesora Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku osobno, drago mi je da vas mogu pozdraviti u našoj zgradi. Jučer smo imali ovdje jedan skup, evo, baner je tu i bilo je otprilike ovoliko gostiju kao i danas i jedna jedina dama među njima. Prvo sam pogledao gore pa sam im tražio, rekao, dakle, kolegici i kolege, dame i gospodo, kakav je to skup ako nema bar jedne dame na skupu, vidim da danas ih ima malo više i neka to je dobro. Oni koji su prvi puta tu, vidjeli ste da radimo prije 2-3 godine u novim uvjetima i hvala Bogu dobro je, ne žalimo se, najstariji smo na fakultetu, ne na fakultetu, na Sveučilištu. Slavimo sljedeće jeseni 55 godina, a i najveći smo po broju profesora, 225 profesora, odnosno djelatnika. I imamo 100-tinjak različitih projekata, od projekata Europske unije pa do onih nevladinih udruga. Tek toliko o fakultetu, opustite se, uživajte kao da ste kod kuće, možete i šarati po stolovima i klupama. Znate, mi uvijek imamo početkom akademske godine brucoše koji napune ovu aulu, to je 350 mjesta. I onda ja uvijek na početku kažem ovako, dakle, dragi studenti, vi ste danas akademski građani ove zemlje, tako se i ponašajte. Prije svega pazite na ove nove klupe i nove stolice, nemojte šarati, nemojte ostavljati ljubavne poruke, sve je pod video nadzorom, pogotovo gore, oni svi dižu glave gore, ovo je gore neravno i traže gdje je to, ali dekan ništa drugo ne radi, samo prati onih 12 terminala i gledaš da li ko šara ili ne šara po klupama. To oni su ozbiljni pa misle da je to stvarno tako. Dakle, nije tako. Želim vam puno uspjeha u ovoj radionici. A zahvaljujem se kolegicama i kolegama iz firme SANO koji su inicirali ovaj današnji skup i u suradnji sa Alumni klubom našeg fakulteta
klubom bivših studenata i prijatelja. Podržali smo to, u svakom slučaju sigurno ćemo danas izvući neke korisne i konkretne zaključke. Kao fakultet stojimo na raspolaganju ne samo firmi SANO, nego i drugim velikim i manjim subjektima u gospodarstvu koji su oko nas i nadamo se da će ta suradnja, osim ovih projekata koje do sada imamo, biti još veća. Evo, želim puno uspjeha u radu. Hvala vam lijepo. Zahvaljujemo se gospodinu Jurjanu na uvodnim pozdravnim riječima, a sada bih molio direktora firme SANO, profesora doktora Branimira Krampla, da nam se obrati i da nas pozdravlja. Ja se zahvaljujem na ovoj najavi, ali jedno 20 godina ste u zaostatku. Prije 20 godina sam bio profesor na jednom drugom fakultetu, sada sam u privredi, pa eto, neki ostatak na neku nostalgičnu mladost na neke univerzitetske dane. No, evo, ja vas sve srdačno pozdravljam, pogotovo uvažene goste, a prvenstveno naše domaćine, na čelu sa uvaženim dekanom i profesorskim zborom, znanstveno-nastavnim vijećem, i na ovom današnjem skupu, koji, kako je već najavljeno, se zove Povećanje profitabilnosti u industriji mlijeka. Naši gosti su profesor dr. Michael Hitchens sa University of Illinois, jedan od najpoznatijih stručnjaka za ishranu krava, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, nego i u svijetu. I drugi gost je Jordan Matthews, farmer, suvlasnik i menadžer sa jedne farme u američkoj državi Wisconsin, koja se zove Rossi Lane. I, kao što ćete vidjeti kasnije iz prikazanih podataka, radi se o jednoj od najboljih farmi u Sjedinjenim Američkim Državama i, rekli bi neki naši, šire. Kuriozitet ili mala zgodna jedna anegdota o kolegi Jordanu, malo da upoznate, nemate dojam sa kim se danas družimo. Vi svi znate da je između Europe i Amerike postoji razlika u vremenu, negdje između 6 ili 9 sati, bez obzira, ovisno o tome u kojoj se američkoj državi nalazite. I ja sam prije izvjesnog vremena, dok sam izmjenjivao neke mailove sa njim, nekde između 9 i 10 sati ujutro, poslao sam mu jedan mail, očekujući da ću dobiti odgovor tek poslije podne, kad se on probudi negdje oko 4 ili 5 sati popodne, kad kod njih započinje radni dan. No, međutim, nemalo sam se iznenadio kad sam dobio mail već za 10 minuta sa odgovorom. Nakon toga, ja sam ga pitao, kako to, zašto si usred noći budan, šta nisi uopće spavao prošle noći, da li si bio na kakvoj proslavi ili nečemu, makar je bio radni dan. Ne, on kaže, nakon toga, to je moje uobičajeno radno vreme, ja se svakog dana ustajem u 2 sata ujutro i u 2:15 započinjem sa svojim radom na farmi, koji traje do 4 ili 5 sati poslije podne. Evo, možda se u tom detalju i krije jedan dio razloga zašto je ta farma na kojoj on radi i koji je suvlasnik tako uspješna. Organizator našeg današnjeg skupa je uz Agronomski fakultet u Osijeku i, kao što vidite gore na ovoj ploči, INEDA, dakle Međunarodni institut za unapređenje govedarstva iz Münchena, sa poduzećem SANO, odnosno sa našim internacionalnim dijelom, isto tako sa dijelom iz Sjedinjenih Američkih Država, koji ima stručnu suradnju sa našim gostima, pa je ovaj dio i današnji događaj dio tog posebnog aranžmana. Ovaj tjedan, inače, kada je u pitanju mliječno govedarstvo, možemo ga slobodno nazvati Europsko-američkim tjednom. Naime, započeli smo u ponedjeljak u Njemačkoj sa ovakvim sličnim manifestacijama i iz Njemačke smo se preselili u Češku republiku, nakon toga u srijedu je bila Mađarska, jučer susjedna Srbija i danas i sutra se nalazimo u Osijeku i okolici, gdje također imamo ovakvo izlaganje, sličan program kao i u ostalim gradovima na Agronomskom fakultetu i jedan workshop na velikim farmama koje se nalaze u okolici.
Postavlja se pitanje zašto smo danas doveli Amerikance u Hrvatsku, odnosno u ostale europske zemlje. Prvo, kažemo nešto o samoj Americi, o samim Sjedinjenim Američkim Državama iz gledišta ne onih uobičajenih statističkih podataka koji govore o na suhoparan način o mliječnom govedarstvu, to ćete čuti nešto od naših gostiju, nego o jednom drugom aspektu koji se odnosi i na nas kao na dio europskog tržišta. Vi svi znate da je, ili većina od vas, da je Sjedinjene Američke Države, kad je u pitanju mliječno govedarstvo, da su u proteklih 10 godina povećali svoju proizvodnju za otprilike 41%. I ta činjenica ih usmjerava ka aktivnostima na međunarodnom tržištu, također određenim političkim aktivnostima koje imaju za cilj da oni izbore na svjetskom tržištu, dakle na tržištu čitavog svijeta, na globaliziranom tržištu, što je moguće povoljnije uvjete za plasman svojih proizvoda. Primjera radi, proizvodi iz Sjedinjenih Američkih Država kada se uvoze u Europsku uniju postoji zaštitna carina oko 30%. Kada se izvoze proizvodi iz Europske unije u Sjedinjene Američke Države, tu postoji znatno manja carinska zaštita, negdje oko 12%. Amerika želi to danas izjednačiti i želi se sa svojim proizvodima proširiti na svjetsko tržište, između ostaloga intenzivno i na europsko tržište. Europa, kao što znate, kao što ste mogli proteklih tjedana slušati u sredstvima javnog informiranja, vode se vrlo intenzivni pregovori u okviru asocijacije Transatlantic Trade and Investment Partnership i Europa se tu želi zaštititi strategijom uvođenja geografskih zaštićenih proizvoda, tipa mozzarella, tipa parmezan, tipa naši karakteristični proizvodi. I u tome ima određenog uspjeha, no samo određenoga i da kažemo donekle uspjeha, zato jer se takvoj strategiji snažno protivi Svjetska trgovinska organizacija, WTO, čije su članovi sve navedene zemlje. Svjetska trgovinska organizacija smatra da takovi pokušaj, odnosno takva strategija, ograničava trgovinu na svjetskom tržištu, slobodnu trgovinu, i čak takova institucija kao što je Europska unija ima problema da tu progura svoje stavove, odnosno da izbori onakve želje i interese za svoje proizvođače. Kakav je zaključak za Hrvatsku iz toga, prvenstveno za naše farmere koji se ovdje nalaze, prvenstveno za stručnjake i znanstvenike iz ovoga područja? U svakom slučaju moramo povećati proizvodnju, moramo povećati produktivnost, jer globalno tržište ne poznaje ograničenja, sve ide u pravcu daljnje liberalizacije i oslobađanja tržišta. Drugo, kažemo nešto o nama. Nećemo govoriti opet o suhoparnim podacima, znamo koliko je prosječna proizvodnja mlijeka, znamo koliko su neke druge okolnosti, znamo koliko godišnje propada farmi kod nas, no obratimo malo pažnju na jedan drugi aspekt koji bi nas također trebao možda još i više zabrinjavati nego ovi ostali podaci. Ako se osvrnemo na dosta velika sredstva koje je naša država usprkos raznim zamjerkama da se nedovoljno radi, uložila u proteklo vrijeme u unapređenje stočarstva, kako govedarstva, tako i svinjogojstva, onda možemo pronaći podatak da je od 2004. do 2010. godine uloženo oko 4,5 milijarde kuna, dakle negdje oko 650 milijuna eura. I od tog iznosa koji je bio na raspolaganju odobrena su oko 492 kredita u iznosu od otprilike 100 milijuna eura. Ti krediti su iskorišteni za izgradnju novih farmi, nabavku nove opreme, unapređenje stočarstva. Kada gledamo danas rezultat plasmana tih sredstava, dolazimo do jedne pogubne činjenice, a to je saznanje da se samo 33% od tih kredita uredno vraća, a da se preko 60% firmi, gospodarstava, farmi koji su uzeli te kredite, dakle da ih ili ne vraća ili da su blokirani.
Drugi jedan element, vi znate da je sada upravo u toku, mislim da je danas zadnji dan natječaja za program ruralnog razvoja za sredstva od Europske unije koja su sad na snazi u narednih 5 godina. I ako pogledate na web stranice agencije koja je nadležna za taj program, onda ćete vidjeti, barem je prije nekoliko dana do početka ovoga tjedna bilo oko 1400 prijava, u utorak konkretno 1410, no od tih prijava većina, preko 90% je bilo namijenjeno, dakle naši proizvođači su iskazali interes za nabavku opreme i mehanizacije i razna privredna vozila. Znači traktori, kosilice, pick-upovi, razne sijačice i takve druge stvari. Dakle, ljudi kupuju, imaju interes za time da kupuju ono što neće direktno podići njihovu produktivnost na farmama, nego nešto šta je vezano uz mehanizaciju, šta nije direktno vezano uz podizanje produktivnosti. Dakle, trebalo bi biti suprotno. Trebala bi investicijska aktivnost biti usmjerena ka opremi koja podiže produktivnost, ka novim sredstvima za unapređenje pripremanja hrane, ka novim softverskim paketima, drugoj opremi koju ćete vidjeti da je neophodna danas za postizanje visoke produktivnosti u proizvodnji. Dakako, da kod nas ima i svjetlih primjera koji su doduše vrlo mali, imamo određene farme koje su nadprosječne, koje se mogu sa svojom produktivnošću i kvalitetom rada usporediti u potpunosti sa naprednim farmama iz razvijenih zemalja svijeta. No, ovo što smo govorili odnosi se na prosjek, jer ovo su ipak manji i usamljeni primjeri. Stoga je cilj današnjeg našeg susreta da vidimo koji su to organizacijski i stručni elementi koji omogućavaju takve proizvodne rezultate. I zato smo doveli s jedne strane visoku tehniku, visoku znanost, visoku struku, profesora Ečisa, dakle koji će sa znanstvenog aspekta objasniti razne stvari, prvenstveno iz područja hranidbe životinja, kako se mogu postići visoki rezultati, i s druge strane svakodnevnu praksu, dakle našeg prijatelja Jordana, da se vidi kako se ti stručni i znanstveni dosezi direktno primjenjuju u praksu i kako se oni operacionaliziraju u pogledu visokih proizvodnih rezultata, ali ne samo visokih proizvodnih rezultata, nego i odličnih rezultata funkcioniranja poduzeća. Na što bi vas ja zamolio i usmjerio da obratite pažnju na današnjem workshopu. Svakako podatak o proizvodnji, kao što ćete čuti, no još više ono što se krije iza proizvodnje. Dakle, često čujemo od naših ljudi da je visina proizvodnje relativan pokazatelj, da ne ukazuje puno o profitabilnosti poduzeća, jer eto neki misle da se proizvodnja isplati tjerati i povećavati do jedne određene granice, a sve skupa dalje navodno da odnosno da zahtijeva velika ulaganja, pa je upitna ta isplativost. Ti koji tako misle, danas će čuti nešto malo drukčije mišljenje, da kako u potpunosti argumentirano. Zato bih vas ja zamolio da obratite pažnje na podatke o ekonomici proizvodnje prvenstveno, koju možete poslije te podatke primijeniti kao benchmark, dakle kao usporedne standarde, bilo na svojim farmama u vlastitoj proizvodnji ili na farmama sa kojima surađujete i koje se nalaze u vašoj okolici. Prema tome, elementi na koje bi se isplatilo usmjeriti pažnju su svakako profitabilnost čitavog poduzeća, profitabilnost po jednoj kravi, zatim elementi kao što su konverzija hrane, potrošnja koncentrata po litri proizvedenog mlijeka, servisni period, prosječni dan laktacije, koliki je postotak životinja gravidno u određenom vremenskom razdoblju. Zatim nešto o čemu se kod nas uopće ne razmišlja, barem se ne razgovara kada razgovaramo o tome u stručnim krugovima, a to je količina prodanog mlijeka u odnosu na količinu proizvedenog mlijeka.
broj pomuženih krava na sat itd. Nadalje, to su podaci na koji način se može iz vlastitog obroka, iz obroka koji sami možemo proizvesti, dakle prvenstveno mislimo na osnovni obrok, na koji način se može povećati količina proizvedenih litri mlijeka i istovremeno sniziti trošak proizvedene litre mlijeka, koje su stručne osnove tako postavljene hranidbe životinja. Nakon svega ostaje pitanje. Sigurno će nam se svidjeti rezultati koje ćemo čuti, no ostaje pitanje što i kako da mi izvučemo iz Jordanovog iskustva i profesorovog znanja i kako da to što je moguće efikasnije i brže primijenimo od nas. Pritom se ne bi smjeli fokusirati samo na visoku tehniku, da razmišljamo kakva sve visoka tehnika postoji na određenim farmama i kakva se primjenjuje. Naime, često puta mi težimo za primjenom određene tehnike, žalimo se da nemamo kvalitetnu tehniku, no često puta kada se malo analiziraju te želje, proizlazi da time primjenom visoke tehnike podsvjesno želimo kompenzirati i popraviti ono što na osnovnom planu, ili neki kažu na banalnom ili na trivialnom planu, zanemarujemo. Često puta, odnosno u pravilu, se vrhunski rezultati upravo kriju u tome da se ono što za mnogi smatraju banalno, trivialno, da se dobro i kvalitetno radi i da je to osnova dobrih rezultata. Od tehnike trebalo bi se fokusirati ne na samu tehniku, nego na rezultat koja ta tehnika može omogućiti u okviru inteligentne primjene. Na primjer, praćenje i trajanje kvalitete muznog procesa. Vi ćete vidjeti kako praćenjem toga procesa se mogu grupirati krave prema trajanju mužnje i na taj način znatno povećati efikasnost tog muznog procesa. Više krava kako se može musti na istoj farmi bez dodatne investicije. Zatim, otkrivanje estrusa kao element povećanja reprodukcijske efikasnosti. Ne samo kao element povećanja broja dobivene teladi, nego kao vrlo važan element povećanja mliječnosti, veće životne mliječnosti krava, cijeloga stada, efikasnosti cijele proizvodnje i profitabilnosti proizvodnje. Tu je i rano otkrivanje bolesti, što nam omogućava da smanjimo upotrebu antibiotika, povećamo količinu stvarno prodanog mlijeka, smanjimo štete od smanjene proizvodnje, koje su simptom svake zdravstvenog poremećaja. Najveći dio tih ciljeva postiže se dakako putem suvremene elektronsko-softverske opreme, o kojima se većina od vas već upoznata, a koja se i koristi na ovom našem prostoru, a to je oprema Afimil, koja zaista pruža tu odličnu mogućnost. Na kraju, kako brzo možemo neke stvari primijeniti da daju efekt. Moramo se truditi da to bude što brže, ali da bi to postigli, moramo prvenstveno sami kod sebe dosta toga mijenjati. Moramo mijenjati prvenstveno mentalitet, a to znači način mišljenja i postavljanja životnih prioriteta. Mi svi ipak proizlazimo iz jednog mentaliteta netržišne privrede. Desetljećima je cijena poljoprivredne proizvodnje bila donošena odlukama nadležnih organa, politike, a ne zakonitošću tržišta. I to je nešto za čime većina od nas i naših proizvođača nezaustavljivo teži, ili kako je rekao jedan ekonomski stručnjak neke večeri u jednoj TV emisiji, dakle za čime nepomirljivo žudi. Svi mislimo da neka magična sila mora stabilizirati i povećati cijene, no moramo biti svjesni da su ta vremena u cijelom svijetu, pa tako i kod nas, nepovratno prošla, da se moramo suočiti sa time i da su nam takva nadanja uzaludna. Mi moramo razviti sasvim novu industriju, kako u poljoprivredi, tako i u ostalim dijelovima nacionalne ekonomije, a ona mora biti saznana na sasvim drugim temeljima. Preduvjet za to je, kao što smo već rekli, promjena mentaliteta,
da spoznamo vrijednost i neophodnost stalne borbe za povećanje produktivnosti, jer nas jedino to osposobljava za utakmicu na međunarodnom tržištu. Hvala lijepa. 45 minuta. Hvala lijepa, doktoru Krampu. A sada bi krenuli sa stručnim predavanjem, kao što je doktor Krampu rekao. Prvo izlaganje će biti pod temom mogućnosti povećanja mliječnosti, povećanjem efikasnosti osnovnog obroka. Predavanje će držati profesor dr. Michael Jurja. Good morning. It is an honor in my first trip to Croatia. And so I hope it will be an exciting program for you this morning. We will hopefully challenge you with one or two ideas to go home with. Dobro jutro. Dakle, ovo je moj prvi posjet Hrvatskoj i nadamo se da ćemo izazvati u vama dakle, neke promjene, odnosno želje za promjenama, izazovima. First, I want to say, recognize SANO for inviting me to be here today and to present this workshop, and also the university with the use of their beautiful facilities and meeting some of their staff this morning. Jutro sam ja posjetio fakultet, dakle, i vidio ove prekrasne prostore. And so today, you can see from the title that we want to talk about feed efficiency and the importance of forage quality on Croatian dairy farms. Evo tu vidite da će danas biti govora o učinkovitosti hrane i primjena voluminozne krme. I thought it may be useful to let you know where I come from. And so you can see this is the United States, and over here is the University of Illinois, located in this area right here. And it may help. This would be Chicago. Some of you may have heard or been to there. Chicago would be located right there, or in this area of the state. Dakle, ovo je prikaz odakle ja dolazim, dakle vidite razliku, odnosno udaljenost Chicaga i Illinois, dakle ja sam sa Sveučilišta Illinois. Illinois has about 750 dairy farmers. We milk about 100,000 Holstein dairy cattle primarily, with an average yield of about 9,000 liters per cow. Znači oko 759 krava, farmi. And 9,000 litara. And while we are not a major dairy state, this is a major corn growing area. And maybe you've heard last year we had record yields in terms of corn and soybeans. U ovom području kukuruznom imali smo u posljednje vrijeme, dakle, rekordne prinose i u soji. I thought also on the next PowerPoint, just a couple of what's happening in the U.S. dairy industry. And so point number one, our milk prices have dropped 30% from last year. Znači, ovdje su podaci o posljednje vrijeme u Sjedinjenim državama, mliječna industrija, dakle se napreduje. Znači, cijene mlijeka su pale za 30% u 2015. Our average herd size is 160 cows, and those farmers will have a very difficult time to make a profit this year or with the current milk price. One of our challenges is the very strong U.S. dollar, making export very difficult. And last year, we exported 16%
of our milk was exported, and that is really important to maintain milk prices. Jaki dolar u stvari onemogućava izvoz usput krava. And the third point, milk protein, is the real emphasis for our dairy farmers, because that's what our consumers want to purchase with various cheeses and yogurt products. Protein iz mlijeka potiče u stvari, je jako bitan, utječe bitno na cijene mlijeka i nabavu, dakle, konzumera. And the last point is feed prices have come down about 10%. So that will help my Illinois dairy farmers a bit in terms of with the lower milk price. Cijene hrane su opale, dakle, 10%. Okay, we will have 3 major topics in the next part of my lecture. And the first one is the importance of dry matter intake. Dakle, govorit ćemo o 3 stvari. Dakle, prva je unos suhe tvari. And so as a dairy farmer, you may ask, why is dry matter intake important on your dairy farm? Dakle, postavlja se pitanje zašto je bitno uključiti suhu tvar u vašu proizvodnju mlijeka. Dry matter intake drives the energy your cow is going to derive primarily from volatile fatty acids, or VFAs. Dakle, jako je bitno jer suha tvar potiče funkciju, dakle, buraga, a osim toga proizvodnja hlapivih masnih kiselina u stvari daje energiju. And secondly, it also increases the amino acid or the protein coming from the rumen bacteria, which will be very important for making milk protein in your milk. Jako je bitno isto proizvodnja mikrobnog proteina. And the second point looks at what really impacts dry matter intake is forage quality. And so if we get higher forage quality, we would expect higher dry matter intakes. Dakle, što je veći unos suhe tvari, to je i kvaliteta hrane veća. The next PowerPoint will be looking at what the level of dry matter intake the cow should have. And so this next chart will answer that question. How much dry matter does your dairy cow need to consume based on her body size and her milk production? Bitno je ovdje u unosu suhe tvari, tjelesna težina i koliko je vaša krava, dakle, tjelesno, dakle. So on your farm, if your cows are producing 22 liters of milk with a 4% milk fat, she should consume around 17.5 kilograms of dry matter a day. Znači, ako je 22 kilograma, onda bi ona trebala dnevno 17,3 kilograma suhe tvari. And so the first question is, do you know how much dry matter your cows are consuming and how close are they to these guidelines? Pitanje je da li vi znate koliko vaše krave unose suhe tvari. Next, if your cows are going to produce more milk in the next 5 years, for example, 33 liters average, now they must eat 21 kilograms of dry matter to support that milk production. Znači, ako će vaša krava proizvesti 33 litre mlijeka, onda treba koristiti oko 20 treba konzumirati 20,9 suhe tvari. And so you can quickly see that as cows produce more milk, it really drives the nutrient and dry matter requirement of your cow. And the question is, well, can you achieve that on your farm here in Croatia? Dakle, vidite koliko je jako važno
PowerPoint answers the question, why does your cow not achieve these levels of dry matter? Why do they have lower dry matter intakes? Dakle, sljedeće je zašto imaju zašto krave ne unose dovoljno suhe tvari? This information from the University of Wisconsin would suggest there are 3 areas that you must manage on your dairy farm. Morate jako paziti na 3 područja u proizvodnji mlijeka na vašoj farmi. Let us start with number 3, which means it looks at how much room, or we call that fill factor, does your cow have to consume feed. Znači, da počnemo od 3, možemo vidjeti treba vidjeti kolika je fizikalna popunjenost buraka. And this area says how digestible is your forages to allow that feed to come in every day to meet that requirement of the cow. I kakva je probavljivost vašeg voluminoznog hrane. And the number we're looking at is neutral detergent fiber, or NDF is the measurement that we are going to use to indicate, is your ration too bulky for your cows to consume. Znači, neutralna detergentna vlakna su u stvari pokazatelji jako bitni. This number 2 indicates how do your cows digest the feed. Is there something that stops the cow from eating more feed? Drugi pokazuje kolika je probavljivost i kako probavlja vaša krava hranu. And 2 examples of that would be rumen acidosis, or low rumen pH, would signal the cow to stop eating, or consuming too much fat or too much oil in the feeding program also tells the cow to stop eating. Može također biti i acidoza buraka, rezultat, odnosno uzrok da ne jede krava dovoljno. So on a dairy farm, that's why you will feed a balanced ration, having the right ratios of energy and protein and minerals in the program, so in fact the cow says, I can now eat more mouthfuls of that feed. Mora se vidjeti da li je omjer hrane, proteina dovoljno u hrani koju krava jede. And the third one is what we call a non-nutrient reason why your cows stop eating. Treće, nehranidbeni čimbenici su također pokazatelji. Examples of this would be an empty feed bunk, which means the cow would have consumed more feed had you had the feed in front of that cow. Pokazatelj je i prazni hranidbeni stol. Another example would be heat stress. If it gets very warm, your cow stops eating because she knows that extra feed is going to generate more body temperature. And so that's another non-nutrient factor. Drugo može biti toplinski stres također koji je bitan. And perhaps one of the important ones would be lameness. If a cow is lame, she is less willing to go to the feed bunk and eat her whole amount of feed. Još jedan uzrok može biti šepavost krave i ona onda ne ide do hranidbenog stola. Do you realize that the high-producing cow will eat 10 meals a day out there every 24 hours, and if she is lame, she is very reluctant to make that many trips to the feed bunk. Visoko proizvodna krava 10 puta dakle, ali ako je šepava, ona jednostavno ne može i ne ide. So this is a very important point, and that is dairy farmers, you must manage all 3 of these areas to get the correct dry matter intake into our cows. Vi morate paziti na sva 3 pokazatelja
dakle kod proizvodnje mlijeka. Okay, that is the end of the first part. Our next PowerPoint will then move to our second area, and that is a quick review of key points on forage quality. And today, our next PowerPoint will really emphasize the importance of fiber in the feeding program, which of course is your forages. Your dairy cow has 2 fiber requirements. The first one is physically effective fiber, which means it causes the cow to digest her feed correctly through rumination and rate of passage. Prvo je fizikalno učinkovita, dakle neutralna detergentna vlakna koji doprinose stvaranju voluminozne krme i na taj način potiče preživljanje. So on your dairy farm, you control that by the length of chop of your silages and how you mix your TMRs to deliver the feed to the cow. Na farmi vi morate pratiti, dakle kolika je dužina sječkanje. The second fiber is how much chemical fiber. What is the percent of these fibers in the ration? And I will give you those right now. A druga je opet kemijski, dakle razina neutralnog, analiziranog uključuje ovo što imamo. We use 3 fiber numbers in balancing our ration. The first one is neutral detergent fiber, 28 to 32% neutral detergent fiber. 28 do 30 koristimo NDF-a neutralno. So it says if it's over 32, now the cow becomes filled up too quickly. And if it's under 28, now it passes through the digestive tract too quickly, and she doesn't digest it properly. So we need to get the right number. Ako ima više od 28, od 32, onda će imati problema ili manje od 22. The second number we use is acid detergent fiber, which reflects digestibility. And the number we're looking is 19 to 21% acid detergent fiber. 19 do 21% ADF-a. And the third one is lignin. And we are suggesting 3 to 4% lignin, which has a 0 digestibility. 3 do 4% lignina koji nema probavljivost. So you can see we try to build the ration so it has the right fiber types in the feeding program. Mi pokušavamo obrok sastaviti kvalitetan obrok sa vlaknima. Our next PowerPoint will give you a visual idea of effective fiber. Znači ovdje vidimo strukturu guramovog sadržaja. And this is a sample of TMR put into a jar of water, shaken up, and allowed to separate for 5 or 10 minutes. Znači ovdje vidimo totalno, znači obrok potpuno pomiješan i gdje se odvaja, stavljen u vodu i promiješan i gdje se za nekoliko minuta odvajaju. This is your effective fiber. This is floating in your cow's rumen, and that causes your cow to chew her cud and provide saliva, which is rich in bicarb that buffers the rumen. Dakle, to je sadržaj koji pomaže
kravi da proizvodi, da žvače i da proizvodi slinu. Now you can see all this finer material that is going to sink and be moved out of the rumen very quickly because it's small particle size. Znači, ovaj donji dio koji je sasvim, dakle, potonuo, odnosno otišao na dno, to su male čestice. So your job as a dairy farmer or nutritionist is to get the right relationship between this longer fiber chewing and the short material that clears the rumen quickly to get best nutrient delivered to your cow. Moramo naći pravi omjer ovih krupnih i sitnih kako bi bilo najhranjivije za vaše stvari. So some of you would ask, well, how do I estimate this on my dairy farm? Kako procijeniti farmu? And the next PowerPoint will give us a couple of guidelines on what that should look like. And you can see one is we need to have about 2.2 kilograms of forages that are at least 18 millimeters in length, the longer pieces in the ration. Dakle, moramo osigurati 2,2 kg čestice hrane koje su veće od 1,9 i 10% je u situ, u gornjem dijelu penste i sita. And that is why many dairy farmers will feed 2 to 4 kilograms of bale hay because they know it's going to have that longer fiber to build that rumen mat in that cow. To može osigurati 2 do 4 kilograma cijena. Another method would be if you go home tomorrow and the cows are at rest, 2/3 of them should be cut chewing because they're at rest and this indicates stimulation of the rumination process. Krave koje odmaraju, leže, dakle 2/3 trebaju preživati. Another thing you students could do is to watch a cow when she brings a bolus or cut of feed up, because she should re-chew it at least 50 times before she re-swallows it. And so that's another way of trying to estimate how effectively functional is your fiber. Koliko je učinkovito vaše vlakno, znamo po žvakanju. Dakle, najmanje 50 žvakanja treba biti po zalogaju hrane. The new technology coming from Europe are the rumination collars, which is a device that's put on the neck of the cow, and it actually hears the rumination. And so now I can measure that, or you can measure that directly on each cow to answer, are they spending at least 450 minutes or more every day ruminating, and I can capture that with my computer on the farm. Znači, ovo sve se može u stvari mjeriti kompjuterom. And this is exciting technology because it's being added on to some of the heat detection collars that you can purchase for dairy farms as well. Okay? Yes. And so the rumination collars allow you and I as a dairy farmer to actually measure this on farms to determine if my cows are spending enough rumination time. Dakle, to možemo mjeriti na ovratniku, na brojaču, na... Ja ću se malo uključiti da malo pojasnim ovo. Znači, profesor Hačins je rekao da znači, danas ova nova tehnologija, to su ti brojači i preživanja koji su obično na vratnim oglicama, omogućava nam, to je još jedna metoda koju možemo znači, pratiti preživanje i da budemo sigurni znači, da li krave dovoljno preživaju i tako. And some may ask, well, why is that important? And the answer is right here. If the cow
has the right rumination. The pH, or acidity in the rumen, is over 6. And that means you get the right volatile fatty acids. And the big one is acetate. That drives milk fat. And so, very important because it may impact the level of milk fat being produced on your farm. Netko može pitati zašto je to tako važno, a odgovor je ovdje, znači nama je jako važan pH buraga, on treba biti iznad 6, i znači, a to se postiže pravilnim odnosom nižih masnih kiselina u buragu, i to je ono što mi želimo postići. The next PowerPoint will let us look at another device on the farm. Sljedeći slajd, još jedno pomagalo koje možemo koristiti na farmi. And this is known as the Penn State particle box. Znači, to je takozvani Penn State separator, odnosno kutije za određivanje veličine čestica. And we will place about 500 grams of your TMR, or your maize silage, or your alfalfa silage, and physically separate to determine how much is on each of the 3 boxes. Uzet ćemo pola kilograma našeg TMR-a ili kukuruzne silaže i prosjerat ćemo to na ovom separatoru i vidjet ćemo kako se ta struktura čestica raspodjeljuje u njemu. You can see this is the long material. Those holes are 18 millimeters in diameter. So any feed that stays on that box is long, effective fiber. U ovom dijelu imamo dugačke čestice, znači koje ostaju na površini, odnosno gore. Ove rupe su promjera 18 mm i sve što je dulje u principu ostaje na površini iznad toga. This is about 5 millimeters, and notice it's much shorter, but it also floats in the rumen. Ovo su čestice koje su promjera većeg od 5 mm, ako sam dobro čuo, a to je isto ono, ove čestice također ostaju plivati na površini sadržaja urega. And this is the finer material, and that is what's going to sink to the bottom of the cow's rumen. So now this device gives me a guideline of how that is going to layer in the rumen of your cows. U ovoj trećoj kuti nalazim se one najsitnije čestice, a to su one čestice koje padaju na dno uraga, i na ovaj način mi zapravo vidimo kako će nam se formirati ovi slojevi u uragu. The next PowerPoint gives us the guidelines. Ovo su smjernice. So in a TMR, we would like to see 10 to 50% in the top box, over 40% in the bottom box, in the middle box, and the bottom 2 boxes under 50%. Ako se radi o TMR-u, onda na gornjem sloju treba biti između 10 i 15% čestica, u sljedećem preko 40, a u preostala 2 dolje manje od 50. So I would suggest that now this TMR physically has the right form for your dairy cows. I on predlaže da TMR ima odgovarajuću potrebnu strukturu za vaše krave. Here are the guidelines for alfalfa grass silage. Ovo su zapravo smjernice za travnu silažu ili silažu lucerne sinaže. And this would be guidelines for corn silage that is properly processed with a kernel processor on farms. A na dnu za kukuruznu silažu koja je pravilno obrađena pravilno obrađeno zrno. I notice a number of you writing these numbers down. However, the data will be available through SANO. So if you want a copy of my PowerPoints that you're seeing here today, contact your local distributor because they should be available. Vidim da neki od vas zapisuju sve ove brojeve, ali kaže to nije toliko nužno, znači kopija ove prezentacije se može dobiti preko SANO. Okay, now we're going to the next topic in forages, and this is a very important concept that every speaker usually has 4 or 5 important points. This is very important to listen and understand.
Idemo na sljedeće područje, ovo je vrlo interesantno, kaže svaki predavač ima 4-5 vrlo važnih slajdova u svojim prezentacijama, ovo je jedan od tih. We can test on your forages neutral detergent fiber digestibility. Vi možete, znači, kod svoje voluminozne krme testirati je, dakle, na NDFT, to je probavljivost NDF-a. So that then answers how completely can your rumen bacteria degrade the NDF fiber as an energy source. To nam daje odgovor koliko zapravo, u kojoj mjeri bakterije mikroorganizmi uroga mogu razgraditi voluminozna krmiva da bi nam dali energiju iz toga. So we might ask, well, how do I measure that then in the laboratory? Pitanje je kako se to može mjeriti u laboratoriju. What we would do is take a sample of your TMR or your maize silage, add rumen fluid from a fistulated cow, and allow it to ferment or digest for 24, 30, or 48 hours. Možemo to napraviti tako da uzmemo, znači, pola kilograma TNR-a sa vaše farme i to se pomiješa sa tekućinom buraga koja je uzeta od distillirane krave i onda se to ostavi kroz određeno vrijeme da se inkubira, da li to 24, 30, 48 sati. Forages typically remain in the digestive tract for about 30 hours. Voluminozna krma može, znači, ostati, odnosno ostaje u buragu krave, odnosno u prvom sustavu krave oko 30 sati. Straw will remain for almost 70 hours in the digestive tract. Slama će ostati u probavnom traktu i do 70 sati. And that illustrates why forage quality is so important. You do not want to feed straw like forage to high producing cows because it doesn't move through the digestive tract quick enough to allow dry matter intake. To nam govori zašto je važna probavljivost voluminozne krme, znači vi ne možete hraniti svoje krave samo slamom jer ona će se jako dugo zadržavati, znači, u probavnom traktu i to neće biti dobro. Now the good news is that we can use NIR, near infrared technology, to measure this in the lab. I don't have to have a fistulated cow in the lab to do this. Sorry, the last was... The last was, I do not need a rumen fluid to do this test. I can do this in a commercial lab using that technology. Okay. Dobra vijest je to da se ovaj parametar može ispitivati pomoću NIR tehnologije, a u tom slučaju nije potrebna tekućina buraga da se to provede. So what should you be writing down? You should be writing down how much NDF do I have in my forages, and then how digestible is the NDF in the forage. That's the key answers. Da, znači mi trebamo odgovor na dva pitanja. Koliko NDF-a ima u našoj voluminozi i druga stvar, kolika je probavljivost tog NDF-a. Now the next PowerPoint will tell you and I why it is really important. Sljedeći slajd će nam kazati zašto je to stvarno važno. This research from Michigan indicates that as for every 1% improvement in NDF digestibility, your cow should eat about 0.12 kilograms more dry matter. Ovo istraživanje iz Michigana pokazuje nam da svako unapređenje probavljivosti NDF-a znači u obroku kod vaših krava, odnosno u voluminozi vaših krava, znači omogućava povećanje za nekih 0,12 kg suhe tvari koju će krava koristiti. And because of that extra dry matter, she should produce 0.21 kilos or liters more milk. Zbog povećanog unosa suhe tvari, vaša krava će vam dati više na 0,2 kg mlijeka više. And now you can quickly see the importance of dry matter intake and digestibility to milk yield on your farms. Znači sad jednostavno vidite koliko je važan, znači, unos suhe tvari i probavljivost za efikasnost proizvodnje na vašem kraju. Many of my Illinois dairy farmers can find another liter of milk by trying improving the forage quality and capture these numbers. Mnogi farmeri u Illinoisu
pokušavaju da nađu tu dodatnu litru mlijeka na takav način. The next PowerPoint illustrates the tremendous variation in the Midwest, in the U.S. Znači, rezultati analiza probavljivosti bolovinozne krme, odnosno NDF-a različitih krmiva, rađeni na američkom srednjem zapadu. This is a summary from a Wisconsin forage testing lab that analyzes 50,000 samples every year and demonstrates the tremendous variation that our farmers see on their farms. Ovo su podaci jednog laboratorija u Wisconsinu, laboratorij, i oni rade godišnje oko 15,000 analiza bolovinozne krme. Here is legume silage. The average is 46. But look at the tremendous range in NDF digestibility, almost straw-like to extremely high-quality forages. Znači ovdje, na primjeru sjena leguminoze, vidimo šta je prosjek, ali vidimo i tu ekstremnu veliko odstupanje, znači, odnosno raspon u kojem to može biti. So the question is, where do your alfalfas here in Croatia fit on my chart? Pitanje je, znači, koliko se, na primjer, lucerna ovdje kod nas uklapa u ovo što je ono ovdje pokazano. Here's maize silage, and that's why many of you feed corn silage, is because the NDF is quite digestible compared to some of the other choices. Ovo je podatak za kukuruznu silažu i vidimo zapravo da je kukuruzna silaža nešto što treba koristiti jer ona u usporedbi sa njen prosječna vrijednost u usporedbi sa drugim krmama je dosta visoka. But notice it too has a very wide range in NDF digestibilities. Ali ovdje vidimo veliki raspon, znači što se tiče probavljivosti i ovog krmena. In the U.S., this is probably the low lignin or brown mid-rib corn silage varieties that you could plant on your farm. Ova vrijednost 71 koju ovdje vidite, znači to su podaci iz Amerike, zapravo se najvjerojatnije odnosi na takozvani BMR kukuruz, znači to je kukuruz to su znači sorte koje imaju nizak sadržaj lignina. And this should make sense to you because that corn silage now is lower in lignin, makes the fiber more digestible. And of course, as plants mature, they increase in lignin. And now you can see how forage quality quickly can change on your farm. Dakle, probavljivost je dosta vezana znači, na sadržaj lignina, a kukuruz kako je biljka sve starija, znači tako raste i sadržaj lignina i znači smanjuje se probavljivost. An interesting side point is we're seeing more grasses coming into the U.S. because some of the new grasses from Europe are what? More digestible and lower in lignin. And so we begin to see that farmers are making decisions based on this parameter. Mnoge nove vrste trava zapravo dolaze isto u Americi, sve više se primjenjuju i to neke sorte koje, ako se dobro razumijem, dolaze iz Europe, a radi se o tome da imaju veću probavljivost i zbog toga ih sve više koriste. The next PowerPoint will look at another tool, and this is how we can rank legumes and grasses. Na sljedećem slajdu vidimo jedan novi parametar koji se više odnosi na kvalitetu trava i leguminoza. And this is a newer term also from the University of Wisconsin, relative forage quality index. To je razvijeno na Sveučilištu u Wisconsinu, radi se o relativnoj kvaliteti leguminoze. And it's based on two important factors, dry matter intake and NDF digestibility of these forages. Osniva se na dva parametra, a to je konzumacija suhih tvari i probavljivost NDF-a. And so we would say for high producing Holstein cows, that number should be over 150. So it calculates an index on the forages for legumes and grasses. Kod visoko proizvodnih krava taj parametar treba biti oko 1,5. If it's less than 150, it should go to heifers or dry cows. Over 170,
for high-producing Holstein cows. Ako je taj parametar ispod 1,5, onda takvu krmu trebamo davati kravama u suhostaju i junicama, a ako imamo to znači, oko 1,7 ili više od toga, onda je to krma za visoko proizvodne mliječne krave. And so you're going to see this number coming from some of your forage testing labs, this term that you can then use to determine how good or how effective is your various legume and grass forages. Znači, ako imamo mogućnost da dobijemo taj parametar od laboratorija, onda nam to pokazuje kolika je zapravo kvaliteta te voluminozne. Okay, the next one is to finish up this part of my discussion on forage quality, and we're going to look at corn silage processing on the farm. Sljedeći slajd će zapravo biti završetak ovog dijela priče, a on nam govori o kvaliteti obrade kukuruzne silaže. 22 different studies were summarized to indicate how much response should you see on your farm if you process or chop the corn silage correctly. Ovo je sažetak 22 istraživanja koja su znači istraživala kako se manifestira, znači kakav je efekt ukoliko ste vi na pravilan način procesuirali svoju kukuruznu silažu u smislu sjeckanja i mliječenja. And the key number is right here. About 1 kilogram more milk per cow if you process your corn silages correctly. Ovaj podatak je ključan. Ako znači svoju kukuruznu silažu na pravi način obradite, odnosno procesna obrada, znači možete očekivati otprilike 1 litru, odnosno 1 kg mlijeka više kao rezultat toga. An important point is here, look at the range. If you do it wrong, you will get less milk and less dry matter intake. If you do it right, you can even get more than 1 liter. So it becomes critical that you and I process your maize silage correctly. Ako pogledamo na ovaj dio gdje se govori o količini mlijeka i o unosu suhe tvari, vidimo da je tu veliki raspon, znači tu je, ako ne radimo dobro, to može biti naravno dodatno negativan rezultat, a ako obradimo to na pravi način, onda možemo imati povećanje količine i konzumacije suhe tvari i količine mlijeka. And you can see some other related points that also improve by processing the corn silage. U donjem dijelu možete vidjeti i druge efekte koje imate kod pravilnog obrade kukuruzne silaže. The next PowerPoint illustrates an important concept. Here you can see corn silage coming from the field, and notice all of the whole kernels in that corn silage coming from the field. Ovo je još jedna vrlo važna točka, znači vidimo lijevo silažu koja je došla sa polja, sjeckana, a u onom crvenom krugu vidimo kompletna, znači nerazbijena, znači zrna kukuruza. Here is that same corn silage coming out of storage, either out of the bag, bunker, or silo, and there are those same corn kernels still there in the feed. Ovo je sad ista, da tako kažemo, desno, ista silaža, samo uzeta iz silosa i opet vidimo, znači, ta zrna koja su bila čitava na početku procesa siliranja, ona su čitava i nakon što mi počnemo koristiti silažu. As a dairy manager, you will get to see them one more time, and that will be the manure of the cow passing through as undigested corn kernels. Kao menadžer proizvodnje mlijeka vi ćete ta zrna vidjeti još jednom, a to je znači u balegi kada to prođe kroz kravu. So if I visited your farm, I would hope never to see any whole or large kernels in the maize silage, because that is where that extra liter of milk is partially coming from. It's better digestion of the starch. Ako ja posjetim vašu farmu, ja se nadam da to neću vidjeti, jer u tim zrnima se zapravo nalaze ekstra, odnosno dodatne moguće litre mlijeka. The next PowerPoint will illustrate an extremely good, high-quality corn silage process from Illinois. Sljedeći slajdovi će pokazati znači, kvalitetno, kako izgleda kvalitetna obrada kukuruzne silaže u Illinoisu.
Notice I have almost 14% in the top box, which means it's going to function as a longer forage in the feeding program. Zapazimo da ovdje imamo gotovo 14% znači tih vlakana koji su nam ostali u gornjoj kutiji. Number 2, this is the theoretical length of chop. That is how long you set your chopper up. This is 18 millimeters, and if I measure from here to there, or from there to there, or there to there, that is going to be 18 millimeters in length, which is what we like to target with our kernel processors. To je teoretska duljina sječkanja, znači ona bi trebala biti otprilike 18 mm. So you can go home today and actually measure your corn size to see what level of cut length you had, and are all the kernels broken? Kada odete znači svojim kućama, možete znači izmjeriti to znači na svojoj silaži i vi provjerite da li su sva zrna slomljena, gnječena. The next PowerPoint looks at the second box, and you can see almost 70% of the material in this corn silage is in the second box, which also floats and functions in the rumen as a fiber source. Ovaj sljedeći slajd znači pokazuje nam sadržaj u drugoj kutiji, to je gotovo 70% i to je onaj sloj, ovaj dio zapravo se također uključuje u onaj plivajući sloj u buragu na površini, u buragoj tekućini. Which means almost 80% of the corn silage functions like a forage, not a concentrate, which should really improve rumen health. Dakle, u ovom slučaju praktično oko 80% kukuruzne silaže djeluje kao stvarna voluminoza i doprinosi zdravlju buraga. You will see one partial kernel of corn in this sample, in this part of the box. Da, ovdje vidimo jedan komadić zrna koji je ušao u ovaj dio, u ovaj sloj. The next PowerPoint is the bottom box. And here is where a lot of your starch is located. Ovo je donja kutija i tu je zapravo, tu se nalazi većina škroba. You cannot see the starch, but the rumen bacteria, they find it very, very quickly and ferment. About 70 to 75% of the starch is broken down in the rumen of that cow. Ovdje se nalazi sav škrob, ali mi ga ne vidimo, ali ovaj sloj zapravo, znači sav taj škrob će znači završiti dolje, odnosno najveći dio njega na dnu buraga i bakterije buraga će, znači, bit će im na raspolaganju. A few of you might say, how much starch was in this corn silage? 36% starch is in this corn silage, but physically you can't see it, and that's very good. Pitanje je koliko ima škroba u ovoj kukuruznoj silaži, zapravo radi se o nekih 34% škroba, ali vi ga ne možete vidjeti. The next PowerPoint is our last one in this section, and perhaps you've heard this term coming from the United States and Canada, shredlage. Sljedeći slajd je zadnji u ovom dijelu izlaganja. Radi se o nečem što dolazi iz SAD-a i Kanade, a to je shredlage. This new technology has a totally different type of roller to process the corn silage in the field. Ova tehnika je, znači, ima potpuno drugačiji tip valjaka koji obrađuju zapravo krmu. That roller really rips the plant and the kernels much more extensively. And that means that feed could be more available to the rumen microbes for the cow. Ovi valjci zapravo puno intenzivnije gnječe kako zrna, tako i samu stabljiku kukuruza. Later this morning, Jordan will show you what they are doing on their farms with this technology. Kasnije će vam Jordan kazati kako oni to rade sa tom tehnologijom. Now the cost of this roller is about $35,000,
compared to a traditional kernel processor roller of about $12,000. Cijena ove tehnologije je odnosno tih valjaka te opreme je oko $35,000, što je usporedbi sa klasičnom konvencionalnom tehnologijom koja košta samo nekih $12,000. This system also requires more fuel to drive or to process the feed, and you must go slower because of the processing technology. Treba reći da ova tehnika zahtjeva i nešto veći utrošak goriva i treba se voziti nešto sporije, to je dio tehnologije. Our understanding, Klaus is coming out with a new unit. John Deere has a new unit called Kernel Star. And so you, our dairymen, are going to be hearing more and more about this technology in the future. Ova tehnologija je za sad primijenjena na klasovim kombajnima, a John Deere je napravio isto nešto novo što se tiče toga, a to je, čuli ste engleski naziv te tehnologije, i to može se očekivati u budućnosti i daljnji razvoj toga. As a dairy manager, I will challenge you, we must get the crop processed correctly. Either technologies can do that, but it must be done correctly because there is a lot of potential milk and profitability to be captured. Znači, kao menadžer proizvodnje mlijeka vi morate osigurati da će da zrna budu uzmječena bez obzira koju tehnologiju primjenjivali, jer u tome se nalaze dodatne litre mlijeka. We now switch to our third and last point in my lecture or discussion, and that is feed efficiency and why it is so important. Sada idemo na zadnji dio prezentacije gdje govorimo o učinkovitosti hranjenja. The next PowerPoint will show 5 different measurements of how to evaluate your feeding program on your farm. Ovdje vidimo 5 mjera zapravo koje nam govore o tome kako funkcionira hranidbeni program na našoj farmi. Every Illinois and every Croatian dairy farmer should know these 5 answers if you are a dairy business. And you are a dairy business. Svaki hrvatski farmer bi trebao znati ove podatke za svoju farmu kao dio, znači, posla. Today we're only going to discuss this last one down here called feed efficiency. Mi ćemo se danas fokusirati na ovo zadnje, a to je učinkovitost hrane. And that one answers the question, how effective do your cows take your forages and feed and convert them into milk on your farm? A to nam zapravo govori kako naše krave, koliko efikasno naše krave pretvaraju volumensku krmu u proizvodnju mlijeka. The real power of this calculation is what is your number, and can you improve it on your farm, and we'll give you a dollar value on that as well. Pitanje je zapravo koja je to vrijednost na vašoj farmi i kako vi to možete unaprijediti da to bude bolje. The next PowerPoint will come up, and it will list 17 different factors, and we will click them all up. And so this is a very complex topic. It's not a simple add 1 kilo of this and everything happens. So here are your 17 different factors. Na ovom slajdu vidimo 17 različitih faktora koji utječu na učinkovitost hrane. All of them are important. But I highlighted 4 of them in orange, which I think are the most important on your dairy farm. Svi su oni važni, ali oni ovdje sa nekakvom narančastom bojom označuju 4 koja su najvažnija za vašu farmu. And you will see 2 of those 4 have nothing to do with your feeding program. I vi ćete vidjeti da 2 od ova 4 zapravo nemaju ništa sa vašim programom hranidbe. For example, days in milk. If your cows are over 200 days in milk, you are going to have a poor feed efficiency because you aren't calving your cows quick enough and don't have enough high-producing cows in your herd. That's reproduction.
Na primjer, dani laktacije, ako su dani laktacije iznad 200 dana, prosjek za cijelo stado, jednostavno vi nećete imati zadovoljavajuću efikasnost, učinkovitost hrane, jer jednostavno nemate dovoljno krava u visokoj proizvodnji. The other one is semantics outcome. So if your cows have a higher degree of mastitis, that is really going to drop your feed efficiency on your farm. Ako drugi parametar je broj somatskih stanica, da vi ako imate puno krava koji imaju problema sa mastitisom, znači isto će to utjecati negativno na učinkovitost iskorištenja hrane. The other two we talked about already this morning, forage quality or feed digestibility. Za preostala dva smo već razgovarali. Prvo je probavljivost hrane. And that is feed intake. And here's rumen acidosis, which answers, do your cows digest the feed correctly? I druga stvar je acidoza buraga, zakiseljenje buraga koje također znači utječe na probavu u buragu. So the next PowerPoint hopefully will get you excited about this concept of dry matter intake. Sljedeći slajd će vas uzbuditi, odnosno potaknuti znači, u vezi sa ovim konceptom o unosu, odnosno konzumaciji suhih tvari. Feed costs the largest portion of your milk check on most farms. And you dairymen control that based on forage quality and feed ingredient selection. So this is huge in the dairy business. Hrana je u pravilu najveći proizvodni trošak na farmi i vi možete na to utjecati znači sa kvalitetom voluminoze i sa znači preventiranjem biranja kod hrane. If you go to other livestock species, feed efficiency or feed conversion is a critical management factor in terms of determining profitability. Kod drugih vrsta životinja isto tako učinkovitost hrane, odnosno konverzija hrane je ključna za profitabilnost. And finally, in Illinois, we will have herds that are as low as 1.3 and herds that almost approach 2. Look at the tremendous range that we have, and I bet you have it in Croatia as well. U Illinoisu također postoje stada krava u kojima je učinkovitost ispod 1,3, ali isto tako i ona stada koja su imaju učinkovitost oko 2, znači vidimo jedan veliki raspon, a to je sigurno tako i kod nas. So some of you here in the room will say, well, what is this feed efficiency? And it is simply the kilos or liters of milk produced per kilogram of dry matter consumed. Znači, postavlja se pitanje šta je to zapravo učinkovitost proizvodnje mlijeka, a to su zapravo kilogrami mlijeka koje krava proizvede. Kad ih podijelimo sa kilogramima konzumirane suhe tvari, onda dobijemo taj indeks. For example, if your herd was averaging 33 kilos or liters of milk, and they ate 22 kilos of dry matter, that would be a feed efficiency of 1.5, which is very good. Na primjer, ako vaše krave daju 33 kg ili litre mlijeka, a pritom konzumiraju 22 kg suhe tvari, učinkovitost je 1,5, što je vrlo dobar broj. The problem I have in Illinois is many of my farmers do not know how much how much dry matter their cows are consuming. And so that becomes a very critical part of my presentation in all three phases, and that is dry matter intake. Problem je u tome što čak i mnogi farmeri u Illinoisu ne znaju podatak kolika je učinkovitost hrane znači na njihovim farmama i zato je to uvijek osnova njegovih prezentacija. Now the milk is corrected for fat and protein. So this is 3,5 fat corrected milk, and here is the formula that you can actually calculate on your farm. Da bi mogli uspoređivati, onda se radi ta korekcija količine mlijeka s obzirom na sadržaj mliječne masti i ovdje imamo formulu za to. And so we multiply the volume of milk, in this case kilos times this constant. Znači,
množimo količinu mlijeka sa ovom konstantom. And then we add to that the kilos of fat, not the test, the kilos of fat, and that will give you your number that you need on the top of the equation. I tome dodamo kilograme mliječne masti sa ovom drugom, pomnožene sa ovom drugom konstantom, znači ne postotak mliječne masti, nego prezentiramo kilogramima. And finally, here are some guideline numbers you would have in terms of an entire herd, a very concerned, problem herd, and then different groups of cows on the farm. Ovdje vidite smjernice, znači poželjne vrijednosti za različite grupe, odnosno kategorije proizvoda. Remember, I said every presentations have 4 or 5 important points. Here's one of them, because it allows you to calculate and determine how competitive, how good of a job do you as dairy managers efficiently produce milk in Croatia. Sjetite se, on je rekao da postoji 4-5 najvažnijih slajdera u jednoj prezentaciji, ovo je jedan od njih i on zapravo govori o tome koliko svatko od vas efikasno zapravo proizvodi mlijeko na svojoj farmi. Again, here are the formulas. Again, they will be on the web if you need to get them from SANO. But here is the formula for fat-corrected milk, and this is called energy-corrected milk because it also considers the protein content. To su formule, znači prva je ovo što smo već vidjeli, znači za mlijeko korigirano prema sadržaju masti, a ova druga je mlijeko korigirano prema sadržaju energije, gdje je još dodana i ova varijabla proteina, sadržaja proteina u mlijeku. The next PowerPoint is related to feed efficiency, and that is weigh-backs. In other words, how much feed do you put in the bunk each day that your cow does not consume? Sljedeći slajd govori o također o efikasnosti hrane, a odnosi se na ostatke hrane na hranjenom stolu koji ostaje. Our guidelines is 2 to 4%. It'll be interesting because Matthew, Jordan will tell you what that number is on their farm as well. Mi ciljamo na 2 do 4% ostataka, a evo Jordan će nam kasnije reći kakva je situacija na njegove farmi što stoje tiče. We have dairymen that feed to an empty feed bunk. In other words, they must eat everything that has been presented to them in the 24 hours. Might that limit dry matter intake with an empty bunk, or depending how much competition is at the farm? Jedna od situacija je znači da može biti prazan hranidbeni stol, ali to se postavlja pitanje, znači da li su onda krave dobile, znači da čekamo, znači da čekamo da krave sve pojedu, onda se postavlja pitanje, znači da li su onda krave dobile dovoljno, da li su konzumirale dovoljno i druge stvari vezane za njihovo ponašanje. Now remember, the way back does not get calculated into the feed efficiency. It is only the kilo of dry matter the cow consumes. Ostaci hrane, oni se ne uzimaju u obzir kod uračunanju znači efikasnosti hrane, znači nego samo ono što su krave stvarno pojele. The next PowerPoint is the one that hopefully gets you more excited, and that there is money and profitability associated with this number. Sljedeći slajd, on se nadam da ste još više zainteresirati jer on govori i o novcu, znači o potencijalnim znači, mogućnosti veće zarade. In this example, my herd is averaging 32 kilos or liters of milk, and this is my cost per unit of dry matter. U ovom primjeru radi se o uzetu da krave proizvode 32 kg mlijeka i da je ovaj drugi broj trošak hrane po kilogramu suhih hrane. Hopefully, nobody in the room is at 1.2, but if you were and you went to 1.4, it means I get the same amount of milk, but I feed this lower level of dry matter intake, and that is a cost savings of over $1 per cow per day because we have improved feed efficiency. On se nada da nitko u ovoj prostoriji nema učinkovitost hrane o 1.20, ali ako ima, uzmemo da teži u ovome da ima 1.40, to podrazumijeva znači da krave umjesto sadašnjih 26 kg suhe tvari jedu 23 kg suhe tvari za istu proizvodnju od 32 kg i to onda znači uštedu od $1
dnevno po kravi. Remember this number. Some of our very best herds in the U.S. will achieve this number. And so again, look again at another opportunity these good, efficient herds have in terms of profitability. Najbolja stada i u Americi znači mogu dostići vrijednost, odnosno učinkovitost hrane od 1,6, što opet znači još manje konzumaciju suhih tvari za istu proizvodnju, odnosno dodatnu mogućnost zarade. The next PowerPoint is we're going to look at just a few factors, just a few research results to try to convince you why this is important. I sada još nekoliko slajdova, nekoliko zapravo istraživanja koje će nam još to podebljati, da tako kažem, koliko je to stvarno važno. This data looks at dry matter digestibility. Every one of these squares is a different herd in Pennsylvania. Ovdje se radi o probavljivosti suhe tvari i svaki ovaj romb predstavlja zapravo jedno stado u Pensilvaniji. And you can see as digestibility increases on these farms, their feed efficiency goes up very, very nicely. I vidimo kako se povećava probavljivost suhih tvari na tim farmama, da se istovremeno povećava i učinkovitost hrane. In some respects, this PowerPoint summarizes my whole talk, which says more dry matter, more digestibility, more efficiency. Ovaj slajd zapravo na neki način saživa cijeli njegov govor, znači jer veća probavljivost znači veću konzumaciju suhih tvari, a to znači veću učinkovitost. The next PowerPoint looks at protein, and it looks at two factors, the level of protein, and in this case the type of protein. Sljedeći slajd govori o proteinima. Imamo tri različita nivoa proteina i imamo dva različita oblika proteina. And you can see as we increase the protein, we see slight changes in feed efficiency, but the quality of the protein, the difference on these two numbers, are very large. Vidimo da sa povećanjem razine nivoa proteina u nekoj mjeri, manje mjeri se mijenja i učinkovitost hrane, ali vidimo i razliku između dva tipa proteina koji su korišteni. To help some of you, this is soya, and this would be an animal-based protein, which is high in rumen undegraded protein. Imamo, što se tiče oblika proteina, imamo protein sojine sačme i s druge strane imamo miješavinu životinjskog proteina koji je bogat na bypass proteina. Croatia, you may not be able to feed this, but you'd be looking maybe at heat-treated sunflower meal or some other source of feed that would bring that similar characteristic. Kod nas u Hrvatskoj naravno nije dozvoljena primjena životinjskih proteina u kraju prerađivača, ali sličan efekt se postiže sa drugim krmivima koji imaju dosta bypass proteina. The next PowerPoint looks at a feed additive, a yeast product. And you can see this work from South Dakota. We fed this yeast to control, and then here are the yeast supplemented cows. Sljedeći slajd govori o dodacima, konkretnije o kulturama kvasaca. Podaci su iz Južne Dakote i imamo podatke znači, za kontrolnu skupinu i skupinu znači, koja je dobivala kvasac. And this is under heat stress conditions. Radi se u uvjetima toplinskog stresa. And you can see that the yeast culture increased milk production while slightly decreasing dry matter intake. Vidimo da znači, dodatak kultura kvasaca povećava lagano količinu mlijeka uz malo smanjenje konzumacije suhih tvari. And now look at the improvement in feed efficiency. That is a big improvement, almost 7%, and 8% more income on the herd. Vidimo povećanje učinkovitosti proizvodnje za otprilike oko 7% i prihoda za oko 8%. The next PowerPoint looks at heat stress and simply shows that cows under thermal neutral levels with a 1.5. When it gets warmer, hotter, look at these efficiencies that go down. Ovo je znači, također jedan slajd koji govori o efektu toplinskog stresa. Vidimo da pri temperaturi od 20 stupnjeva ovo stado ima 1,5 efikasnost učinkovitosti proizvodnje mlijeka,
a sa povećanjem temperature na 30-35 stupnjeva ta učinkovitost proizvodnje se smanjuje prema 1,1. And so this PowerPoint says you cannot have heat stress cows. We need to help those cows out with either fans or water or shade to reduce heat stress because it really improves feed efficiency. Da, znači ne smijemo dozvoliti da naše kraje budu pod negativnim utjecajem toplinskog stresa, odnosno moramo učiniti sve poput raspršivače, znači voda, sjena i tako dalje, sve ono što može znači ohladiti naše krave. And the next PowerPoint looks at the impact of reproduction. Sljedeći slajd govori o utjecaju reprodukcije. And so you can see once the herd is over 200 days in milk, look how the feed efficiency really comes down rapidly. Vidimo kako kada krave dođu na iznad 200 dana laktacije, njihova učinkovitost iskorištenja hrane značajno opada. I can't change that feed efficiency through nutrition. There's no way I can correct this. You must get cows pregnant, and you must have cows with low somatic cell count to allow your diet or my diet to function on your farm for feed efficiency. Znači, mi to ne možemo popraviti i promijeniti obrokom, odnosno ishranom, već moramo povećati učinkovitost reprodukcije kako bi znači, prosjek našeg stada bio u nižim vrijednostima i imali veću efikasnost. So let me finish my discussion this morning with you, and if you have questions, we will encourage you to raise them when we finish here in just a few minutes. Polako se bližimo kraju, još par minuta. So let's go to a Wisconsin dairy farm and look what he is accomplishing on feed efficiency. Pogledajmo jedno stado u Wisconsinu i kakva je njihova učinkovitost proizvodnje mlijeka. You can see he actually has, back up here, he actually has 3 groups of heifers and 3 groups of lactating cows or older cows. I tu imamo 3 grupe prvotelki i 3 grupe starijih krava. This is his fresh group, early and late lactation. Znači imamo grupu svježih krava, sredinu laktacije i kasnu laktaciju, prvotelki. And similar for his older cows. I isto tako za starije krave. Let's look at his older cows first. Pogledajmo prvo starije krave. Excellent values here listed. They are near perfect. Izvrsne vrijednosti gotovo perfektne, znači koje vidimo što se tiče učinkovitosti hrane. These cows are now going to be gaining some weight, and that's acceptable if we lost early lactation to replace that weight loss. Ove krave, one imaju mogućnost da dobivaju i na svojoj kondiciji, da povećavaju svoju težinu, što je donekle prihvatljivo ukoliko su izgubili nešto na početku laktacije. The heifers are also having very good feed efficiency. Notice the numbers here. Junice također imaju vrlo dobru učinkovitost hrane. Pogledajte ove brojeve. And if you remember my earlier data, the difference between the heifers and cows should be about 1/10 of a point feed efficiency difference. Znači, on je već spomenuo da razlika u učinkovitosti hrane kod junic, prvotelki i starih krava treba biti oko 0,1 bod. First lactation cows are less efficient because they are still growing. So they are taking some of the nutrients that you are feeding them and finishing their growth phase, while the older cows are at their mature size. Prvotelke su nešto manje učinkovite u odnosu na starije krave iz jednostavnog razloga što one još rastu i jedan dio hranjivih tvari koriste za taj rast. If I visit his farm and this number is 1.4, that would tell me that farm has done a very poor job in raising heifers, because now suddenly the heifers have feed and now they grow at the point of giving you less milk. Ako bi ova vrijednost kod prvotelki u visokoj proizvodnji bila 1,4, onda bi to za njega značilo da ta farma radi loš posao u odgojne svojih junica,
Znači da one tu, znači kad trebaju znači, davati visoku proizvodnju, one jednostavno više tih hranjivih tvari koriste za svoj rast. Let us now go to our Illinois herd coming up next. This is a very large herd, groups of about 400 cows. He has 4 lactation groups here on older cows. He has 3 heifer groups, and then we have listed at the bottom the hospital group and the mastitis group. Ovo je jedno veće stado u Illinoisu. Vidimo da imamo 4 grupe krava, starih krava i one otprilike imaju oko 400 krava u svakoj grupi. Onda imamo 3 grupe prvotelki i na kraju imamo jedan grup bolesnih krava i jednu grupu mastitičnih krava. And this is an exciting herd to look at. Just focus on the feed efficiency. Here's all the numbers in terms of number of cows and days of milk and milk yield and dry matter intakes. Ovo je vrlo interesantno i trebalo bi se zapravo predlažem se fokusiramo na učinkovitost hrane, makar možemo vidjeti sve ostale vrijednosti. So you are the expert now on feed efficiency. What do you see on this chart? Vi ste sad eksperti za učinkovitost hrane i što vi sada vidite na ovom slajdu? Well, very quickly, cows that have mastitis or in the hospital pen are very, very inefficient. We don't want any cows in that pen. Vidimo prvo da krave koje se nalaze u boksovima za bolesne krave su vrlo neefikasne i mi zapravo ne želimo vidjeti tamo krave, želimo ih imati što manje tamo. The heifers have nearly a perfect profile in terms of feed efficiency. Great job. Junice na ovoj farmi imaju gotovo perfektan profil što se tiče učinkovitosti hrane. And you look up here and you say, look at that big number, 2.1. A ako pogledamo starije krave, fokusirajmo se na ovaj prvi broj, znači 2,1. Bad news. Shame on him. Znači to je loša vijest, odnosno sramota za vlasnika. Why do I say that? When the feed efficiency goes over 1.9, the cow no longer is eating enough, and so she has to lose body weight to support the milk production, which means she develops ketosis, she develops risk of fatty liver, and she may not bring back at day 60 or 70. Dakle, ako je ova vrijednost iznad za 1,9, to je onda veliki problem, jer to zapravo znači da krava ne ide dovoljno za proizvodnju mlijeka koju ima. To znači da ona ide u ketozu, da dolazi do zamaštenja jetre i tako dalje. And we walked a herd. And that's exactly what we saw. We went into the dry pen, the fresh pen, and the high pen, and you physically could see the weight loss occurring in those different pens. Zato je znači jako bitno, znači kad dođemo na farmu pogledati boks zasušenih krava, boks životinjih krava i boks visoko proizvodnih krava, jer tad možete vidjeti zapravo što se dešava sa kondicijom u pojedinoj fazi. So our last PowerPoint is our take-home messages. I naš zadnji slajd danas, poruka za vas. Number one, I hope I have convinced you that feed efficiency is another tool or benchmark that you should be using on dairy farms in Croatia. Prvo, mislim da nada se da vas uspije uvjeriti da je učinkovitost hrane nešto o čemu i mi trebamo razmišljati na našim farmama. Dry matter intake and knowing that number is going to be critical on your dairy farms here in the future. Unos suhe tvari je nešto što je kritično, odnosno vrlo važno za budućnost za vas. And forage digestibility and forage quality is an integral part of the first 2 points of feed efficiency and dry matter intake. Isto tako, probavljivost hrane i kvaliteta hrane su sastavni dio ova prva 2 parametra koje su ovdje spomenuti. With that, we will end my part of the presentation, and we will be taking a break now for refreshments and to stretch and to do other things, and then we'll be coming back to hear Jordan's great presentation after the break. Do we have any quick questions that anybody would like to ask on something that I said that we could clarify or correct, or you are not sure I was right? Ovdje ćemo zapravo završiti sa prezentacijom profesora Hutchinsa.
Prije, nakon njegove prezentacije, ćemo napraviti kratku pauzu za malo osvježenje i tako dalje, a sada, znači, ako neko želi razgovarati na neko pitanje, da se nešto pojasni, da dodatno razjasni, možete to slobodno se javiti u pitanju. Imamo jedno pitanje. Question up there, shout it. One practical question. Kad smo spominjali, znači, dužinu sjeckanja, 1,8 km, da li se vodi briga o visini uopće sjeckanja, visini sjeckanja celog pomera, znači si ovog prema visovanja? Na koju visinu vi, recimo, podešava se? Okay. We were talking about theoretical length of cutting for horseradish, for that. But his question is on what date you usually cut the corn. There are two answers. Dva su odgovora. I recommend to cut it short. In most cases, we're chopping at about 6 inches of height. Some farmers, where they have a big yield, they will chop very, very high, like 20 inches, very, very, very high. I want all the dry matter harvested, and then I will let my nutritionist balance the ration. I recognize that if you chop high, it will be a higher quality forage. But if you look at the yield, if you look at the research from Pennsylvania and Wisconsin, the amount of milk you can get per hectare are about the same. And so I'm going to take all the dry matter, feed a bit more digestible fiber, and balance the ration. Either answer can be correct depending on your situation. Znači, dva su odgovora, čuli ste, a ja ću pokušati ovo savjet ipak malo kraće reći to što je on rekao. Naime, prvi odgovor bi bio i njegova nekakva preporuka 6 inča, što mislim da negdje oko 10 cm otprilike. A druga varijanta kaže, znači to je njegova preporuka, a druga varijanta kaže, mnogi farmeri u Americi idu gore više, znači 30, tako da, ali kaže, istraživanja koja su rađena, čini mi se u Pensilvaniji, su pokazala da ako gledate količinu mlijeka koju dobijete po hektaru kukuruzne silaže, da je rezultat zapravo isti. Radili ovako ili onako. Znači, ono kad idemo gore više, mi želimo dobiti veću koncentraciju hranjivih tvari u silaži. Ali kaže, rezultati tih nekih istraživanja pokazuju da je krajnji rezultat u proizvodnji mlijeka gotovo identičan. He gets to go first in line because he is really thinking. Because he says, I will have higher quality forages if I leave that big stalk out there in the field. But I'm simply saying you have to look at the trade-off. But if we cut on low heat, content of lignin is higher, or not? Yes. Yes, the lignin is higher. The lignin content would be higher. That is the lower third of the stalk has the lowest digestibility. So you are correct. You are correct, but our thumb rule is for every 1 foot you leave in the field is a ton of silage dry matter. So it means I can be leaving 10 or 15% of the yield, the dry matter yield, not harvested. So he's right. It just depends on what he wants to do. Kaže, vi ste u pravu, znači definitivno u donjoj trećini stabljike je najveći sadržaj lignina i teško je jednostavno odgovoriti na pitanje, ali u principu uvijek je bitno da kako god vi ste odlučili, vi trebate analizirati zapravo svoju silažu i prema tome prilagoditi dobro da bi onaj krajnji rezultat što je on rekao bio isti. Vi morate uzeti u obzir šta ste napravili. Let me challenge you. I will cut my alfalfa that high because the stems are all high in lignin. Nobody would do that. And so it's the same concept that if you wanted to
jedan izazov, kaže, možemo razmišljati na isti način kao kod lucernika, kaže, dići sječku na, ne znam, 15-20 cm, ali šta smo ti pokušali? Ja sam našao jedan podatak koji biti na visinu 40 cm kada režeš. Znači, samo 5% ćeš biti povećati, odnosno smanjiti masu celulne. There are some data that if you cut, for example, on 40 centimeters, you will lose only 5% of the quantity of the corn. Is that correct? Mass. If I understand the comment, if I cut high, I only lose 5% of the yield? No, if you... Yes, correct. I'm not. If I'm understanding your point, and you're saying if you cut high, you only lose 5% of the dry matter in the field. Yes, of yield. Yield. And the data from Wisconsin and Penn State would say much more than that. Much more. Maybe 10%. Kaže možda 10% kao prema tim istraživanjima u Pennsylvania i Wisconsinu. The real question is, how many kilos of digestible nutrients are we going to get through? And there's a trade-off. It's almost even. If he cuts high, he will end up getting a higher quality but less tonnage. If you cut low, you'll have more tonnage but less quality. And now you have to adjust the ration to allow for whatever direction you want. Znači, u principu ponovio sad ovo što je već rečeno, znači ako više kosite, znači na većoj visini imaćete veću probavljivost mase, ali niži prinos i obratno, ako je niže, onda imate veći prinos a manju probavljivost, ali na kraju trebamo prilagoditi obratno onome što smo napravili. Znači, anything else we can discuss? Možda još koje pitanje? Evo ga. Koja trava je za DMR da imamo strukturu? Which grass is the best for the TMR to get a real good structure of TMR? Pitanje je očito teško. First, I'm not an agronomist, so be careful. But some of the ryegrasses are becoming quite popular, and some of the fescues. So that appears to be some of the newer grasses that we see coming in over there, away from the Timothy and brome, which historically we have. Sad, ja se nadam da ste prepoznali ove trave, jer ja nisam botaničar, pa ne mogu pomoći u ovom dijelu. Ryegrass, fescue, morao bi provjeriti ove što to što znači. Ako neko zna, može pomoći ove svijetne. How would you answer that? What would you suggest? The best structure is alfalfa, I think. Okay. I didn't want that answer, but that's good. What? Možda još neko pitanje? I think we'll stop here and take our break because we want to make sure we have enough time for Jordan here. Thank you very much for your interest.